अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS में खुशामदीद। वकार शेख के साथ मैं हूं फहद करीम और आप सुन रहे हैं फुल स्टार नॉवेल फिरौन का एपिसोड नंबर 4। तो ये सब देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल FKWS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं सीधी कमरे में दाखिल हो गई और फिर लिबास वगैरह तब्दील करके सोने लेट गई। वही दिन, वही रात, वही सन्नाटा, वही वीरानी। कई दिन बाद एक सुबह समद बाबा हाथ मलते हुए कमरे में दाखिल हुए। हमारी कुछ बात सुनोगी रोशनी बेटा? कहिए समद बाबा। बेटा, अल्लाह ने इंसान का दिल मोहब्बत के लिए बनाया है, इस बात को मानती हो? समद बाबा, कितनी तालीम है तुम्हारी? तालीम? हमारी? क्यों बेटा, ये क्यों पूछा? तुम फलसफा बोल रहे हो, कुछ कहना है तो सीधी सीधी जुबान में कहो। हम ये कह रहे थे रोशनी बेटा कि हम बेशक तुम्हारे नौकर हैं, मगर बचपन से पाल रहे हैं तुम्हें, औलाद जैसी मोहब्बत से पाला है तुम्हें हमने। हाँ ठीक है, आगे कहो। मालिक को जवाब दे भी हैं हम। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मालिक हमें माफ नहीं करेंगे। क्या हो सकता है मुझे? मैंने पूछा। वो बेटा, उसने बुराई नहीं की थी तुम्हारी, बस बता रहा था कि एक दिन वो बूढ़े आदमी तुम्हें बहका कर कहीं ले गए थे। बड़ी सुनसान कोठी थी उसमें। वो बेटा, तुम लड़की हो, अल्लाह रखे जवान हो गई हो, किसी के बहकाए में आकर नुकसान उठा सकती हो, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। मैंने शरारत से समद बाबा को देखते हुए कहा, काश समद बाबा, काश मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। और कुछ समद बाबा? मैंने पूछा। बस यही कहना था। ठीक है, जाओ। समद बाबा कुछ देर खड़े रहे, फिर ठंडी सांस लेकर चले गए। मैं खामोशी से उनकी बातों पर गौर करने लगी। सुबह का अखबार मेरे सामने पड़ा था। अवामी इश्तिहारात का सफ़ा खुला हुआ था। मेरी निगाह एक उन्वान पर पड़ गई, ड्राइविंग सीखिए। पूरा इश्तिहार पढ़कर मैं फोन के करीब पहुंच गई। मैंने इंस्टीट्यूट का नंबर डायल करके उनसे क्वाइफ तलब की और उनकी शराइत मंजूर करके उसी दोपहर लेडी इंस्ट्रक्टर को तलब किया। एक उम्र रसीदा तजुर्बाकार खातून थी। पहले मुझे अपने दफ्तर ले गईं। वहां फॉर्म भरते हुए मैंने कहा, आप आम लोगों को 1 घंटे सिखाती हैं? हाँ बीबी, मुझे इस वक्त शाम तक का वक्त दे दीजिए और रात गुजरने के बाद तक का, जब तक मैं पूरी तरह से ड्राइविंग सीख ना जाऊं। नहीं बीबी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे? मैंने नोटों की भरी गड्डी निकालकर उनके सामने मेज पर रख दी। मैं इन घंटों की फीस देने के लिए तैयार हूं। इंस्टीट्यूट के मैनेजर ने फौरन कहा, ठीक है मैडम, मिसेस सलमान, हमें क्या एतराज हो सकता है? आपके दूसरे स्टूडेंट्स को हम एडजस्ट कर लेंगे। अदायगी करके मिसेस सलेमान मुझे सड़क पर ले आईं और इब्तिदाई उसूल बताकर स्टीयरिंग मुझे दे दिया। बहुत आसान काम था, कोई मुश्किल न थी, और फिर मुझ जैसी सरफेरी लड़की के लिए तो कुछ भी न था। मिसेस सलेमान रात 8 बजे तक मेरे साथ लगी रही और तीसरे दिन मैंने अपनी गाड़ी पर एल का निशान लगाया और उसे स्टार्ट करके सड़क पर ले आई। मिसेस सलेमान को इंस्टीट्यूट से उठाया और सिंगल कंट्रोल पर गाड़ी को भरी पूरी सड़कों पर दौड़ाती रही। फिर मिसेस सलेमान ने कहा, बेहतरीन ड्राइविंग कर रही हैं आप मिसेस रोशन, लेकिन बेहतर होगा 2-4 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। जरूर मैडम। किसी की बोलने की मजाल न थी। समद बाबा समझ गए थे कि क्या हुआ है। मैंने सिर्फ फयाज को रास्ते से हटाया है, जो घर आकर बता देता था कि मैं कहाँ गई हूँ। अब मैं उसकी मोहताज न थी और जब दिल चाहता कार लेकर निकल जाती थी। उस शाम भी लिबास तब्दील करके बाहर निकली। मैंने एक शख्स को देखा जो मुलाजिमों से बात कर रहा था। समद बाबा 2 दूसरे नौकरों के साथ उससे कुछ बहस कर रहे थे। ना जाने कौन था, मैं नहीं जानती। मैं 2 कदम आगे बढ़ी तो सब पीछे हट गए और अचानक सामने उस शख्स को पहचान लिया। ये उन्हीं दोनों बूढ़ों में से एक था जो उस दिन मुझे चकमा देकर निकल गया था। वो मुझे देखकर तेजी से आगे बढ़ा और बोला, मिस रोशन जमाल, मैं आपसे मिलने आया था, मगर ये लोग तो मुझे मेरा पूरा शिजरा नसब जानने के लिए यहाँ रोके हुए थे। वो रोशनी बेटा, ये आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं सिर्फ इनसे यही जानना चाह रहा था, समद बाबा ने कहा। दोनों बूढ़ों पर मुझे आज तक गुस्सा था, लेकिन समद बाबा की बात ने उस गुस्से का रुख ही बदल दिया। मैंने सर्द लहजे में कहा, आइए,
روشن صاحبہ، اگر آپ باہر نکل رہی ہیں تو براہ کرم چلیں، میں آپ سے کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا۔ آپ آخر ہیں کون؟ اپنا نام تو بتا دیں۔ اور روشنی کہیں باہر نہیں جائے گی، جو کچھ کہنا ہے یہیں کہیے۔ سمد بابا نے پھر مداخلت کی۔ آئیے، میں نے بھنا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ میری کار باہر موجود ہے، میں اس میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ آ جائیے۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سمد بابا میرے قریب آئے۔ روشنی بیٹا، ہمیں ان تمام باتوں سے منع کیا گیا ہے، ہمیں یہی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ سمد بابا، مجھ سے کوئی بدتمیزی کروانا چاہتے ہیں؟ جائیے اپنا کام کیجیے۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا اور کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر دیا اور پھر تیز رفتاری سے اسے گیٹ تک لائی۔ چوکیدار نے بکھلا کر گیٹ کا دروازہ کھولا اور کار باہر نکال لی۔ اس دن والی سرخ کار کو میں نے پہچان لیا تھا، لیکن اس وقت دوسرا بوڑھا اس میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیونگ وہی کر رہا تھا جو کوٹھی میں آیا تھا۔ میں نے سرخ کار کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی۔ کچھ دور نکلنے کے بعد دماغ کی گرمی کس قدر کم ہوئی تو میں نے اس بوڑھے کے بارے میں سوچا۔ دونوں بوڑھے جالساز تھے، نہ جانے اس دن وہ کیا چاہتے تھے، اور آج بھی کوئی اس دن جیسی ہی بات نہ ہو، لیکن اس دن بھی مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ حالانکہ میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے، میری زندگی کو کوئی بدترین حادثہ پیش آئے۔ اس دن یقین ہو کہ میری اوقات کیا ہے، کون میرا چاہنے والا ہے، کون میرا محافظ ہے، کس سے میری زندگی سے دلچسپی ہے، کہاں ہے میرا وہ باپ جس نے مجھے ایک سنہری محل میں قید کر کے اپنے تمام فرائض سے جان چھڑانی ہے۔ کسی بھی طرح صحیح کوئی تو سامنے آئے۔ سرخ کار ایک خوبصورت ہوٹل کے پارکنگ میں داخل ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی کار اس کے قریب پارک کر دی تھی۔ بوڑھا اپنی کار لاک کر کے مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں نام یاد ہے بیبی؟ پروفیسر زاق؟ نہیں، منوچہر خلازی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ 9th فلور پر کمرہ نمبر 907 میرے پاس ہے، وہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ کیا تم قابل اعتماد ہو؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ بہت دیر کے بعد تم نے یہ سوال کیا، مطلب جو واقعات گزر چکے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے تو میں واقعی قابل اعتماد نہیں ہوں، لیکن دوسری بار اعتماد کر کے یہاں تک آ گئی ہو تو تھوڑا سا اور اعتماد کر کے دیکھ لو۔ میں نے گردن ہلا دی۔ لفٹ نے ہمیں 9ویں منزل پر اتار دیا۔ اس نے 907 کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ بے حد خوبصورت کمرہ تھا۔ منوچہر خلازی نے کہا، کیا پیو گی بیبی؟ بے دھڑک روم سروس کو فون کر کے طلب کر لو، میں لباس تبدیل کر لوں۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کوئی اہم اور قابل غور بات نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واش روم سے آ گیا۔ کچھ منگایا؟ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ صرف کام کی بات کریں مسٹر خلازی، کیا میں اسی نام سے آپ کو پکاروں؟ تمہاری برہمی بجا ہے۔ اصل میں اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں غلط ہاتھوں میں جا پھنسا تھا۔ اصولی طور پر ہمیں وہاں رکنا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ واپس آنا چاہیے تھا، لیکن شاید تم یقین نہ کرو۔ اگر یقین نہ کروں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ ہی بتائیے، میں نے بھویں اٹھا کر کہا اور وہ بے اختیار مسکرا پڑا۔ بہت آتش مزاج ہو، بالکل میری بیٹی نریما کی طرح۔ یقین کرو روشن جمال، اس وقت میں صرف پروفیسر زاق کا اعلی کار بن کر بات کر رہا تھا۔ جو کچھ کر رہا تھا اس کے اشاروں پر کر رہا تھا۔ میری ہر جنبش اس کی مرہون منت تھی۔ وہاں اس عمارت میں جو کچھ ہوا اس کی توقع کے خلاف ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں کچھ دلگداز مناظر ظہور میں آئیں گے، مگر بدلے ہوئے حالات کی بنا پر اسے خدشات لاحق ہو گئے۔ شاید اس نے کوئی خطرہ محسوس کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر دیوانہ وار بھاگ نکلا۔ مجھے بھی مجبوراً وہاں یہی کرنا پڑا جو اس نے کیا، مگر میرے دل میں بڑی خالش تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں مجرمانہ طور پر ان لمحات میں چھوڑ دیا گیا، یہ بہتر نہیں کیا گیا، لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شکر ہے آج تمہیں خیال تو آ گیا۔ نہیں روشن جمال، اس دن بھی مجھے یقین تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں، زاق کے خیال کے مطابق ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا، ہمارا وہاں سے نکل آنا ہی ضروری تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا، اور منوچہر ہنس پڑا اور پھر بولا، خدا کی قسم بار بار نریما کو یاد دلا رہی ہو، بالکل تمہارے مزاج کی ہے،
जारहाना अंदाज में गुफ्तगू करने की आदी है। तुम्हारा दूसरा रूप है, बिल्कुल तुम जैसी। क्यों बद्दुआएं दे रहे हो उसे? मेरी दुआ है कि मुझ जैसा कोई ना हो। क्या? मनु चहर संजीदा हो गया और कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम रिसीवर उठाया और एक मशरूब तलब कर लिया और उसके बाद बोला, मेरा ताल्लुक ईरान से है। नाम और शक्ल से अंदाजा होता है। इस्फहान में रहता हूँ, तांबे की तिजारत करता हूँ। ये तिजारत मुझे विरसे में मुंतकिल हुई, वरना मिजाजन ताजिर नहीं हूँ। एडवेंचर पसंद रहकर जिंदगी भी गुजारी है। 4 बेटियां और 5 बेटे हैं मेरे, हर एक अपने तौर मसरूफ है। मिस्र मेरा दिलचस्प तरीन मौजू रहा है। मिस्र? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, मिस्र, कायनात की सबसे पुरस्कार सरजमीन, लाखों सरबस्ता राजों का मस्कन, जो आज भी अपने सीने की गहराइयों में इतने राज मदफून किए हुए हैं कि शायद सदियों आगे तक इंसानी जहन इन्हें खोल ना पाए। तारीख़ मिस्र मेरी जिंदगी के लिए सबसे दिलकश तारीख रही है। 14 बार इस सरजमीन का तवाफ कर चुका हूं, लेकिन एक तश्नगी, एक प्यास आज तक बाकी है। यूं लगता है कि ज़माने कदीम की मदफून तारीख का कोई सरबस्ता राज मेरे जरिए मुनकशिफ होना चाहता हो। मुझे बार बार पुकारा जाता हो, लेकिन अभी तक कोई सरबस्ता राज मेरे जरिए मुनकशिफ नहीं हो पाया। अभी तक मैं उस राज के सिरे को नहीं पा सका। रात की तारीकी में वो नामालूम सरगोशियां मुझे आज भी नींद से चौंका देती हैं। कोई आवाज देता है मुझे, कुछ कहता है मुझसे, लेकिन इसका मफहूम मेरी समझ में नहीं आता। मैं अल्फाज को नहीं समझ पाता। मैं नहीं समझ पाता हूं कि ना जाने मुझसे क्या करवाया जा रहा है। मनु चहर खलाजी की आंखें ख्वाबनाक हो गईं, जैसे वे कुछ लम्हात के लिए अपने आप को भूल गया हो, माहौल को भूल गया हो। ऐसे में वेटर ने दरवाजे पर दस्तखत दी तो उसने चौंक कर खुली हुई आंखों से चारों तरफ देखा और फिर उसकी नजर मुझ पर आ टिकी। मैंने वेटर को अंदर आने की इजाजत दे दी। वेटर ने मशरूब की ट्रे मेरे सामने लाकर रख दी और गर्दन खम करके चला गया। मनु चहर खलाजी सोच के भंवर से वापस आ गया था। जल्दी से उसे अपनी जगह से उठता हुआ बोला, मैं तुम्हें मशरूब पेश करता हूं। मैंने एतराज नहीं किया। उसने बड़ी नफासत से एक गिलास टिश्यू से रैप करके मेरे सामने रखा, दूसरा खुद लेकर बैठ गया। फिर मुझसे बोला, मुझे बिल्कुल हक नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कोई सवाल करूं। हाँ, अगर तुम इसकी इजाजत दे दो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद होऊंगा। प्रोफेसर ज़ाक कहाँ है? मैंने सवाल किया। ओह, मुझसे वाकयात का ये टुकड़ा बाकी रह गया। प्रोफेसर ज़ाक एक पुरस्कार आदमी है, पता नहीं कहाँ का बाशिंदा है। यूं लगता है जैसे दुनिया की हर जुबान अहले जुबान की तरह बोल सकता हूँ। उसका चेहरा, उसके खदोखाल तुमने खुद भी देखे हैं? भला बता सकती हो कि कौन कौन से मुल्क का बाशिंदा है?